السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. العقوبة العام الجاي ان شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والهنا. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai préparé un gigot au four. Franchement, très facile, il n'y a pas plus facile que ça. Donc si tu veux tout savoir, suis-moi juste après ça. Donc là, directement في البلاطو اللي يروح للفوق. هنايا j'ai du beurre, il est ramolli. غادي نحط عليه un peu de sel et de poivre noir. نحطهم directement فوق الدهن. Ou je vous conseille franchement d'utiliser le beurre à la place du beurre ou l'huile d'olive. Faut pas mettre de l'huile parce que déjà le gigot مشحم. Donc moi je préfère juste le beurre. هكا مع الملح et le poivre noir. Et je vais étaler directement sur mon gigot. Voilà. On a fait les côtés les حليتهم. Ensuite, je vais tourner l'autre côté. Voilà. وهذا الكوتي هو اللي مشي مقطع، هو اللي غادي نخليه من الفوق باسكو فيه اللي غادي نحط الثوم تاعي. دونك هنا قلت علاش خليت هذا الكوتي باسكو هو اللي فيه اللحم بزاف، الكوتي الاخر فيه العظم. دونك فوالا جو في فير دي بتي ترو هكا. فوالا وغادي نحكم هادوك السنان تاع الثوم تاعي وندخلهم في هادوك لي ترو اللي خدمت. فوالا ويلق بيان سور الفوق تاعكم يكون حامي. نديرها هنايا على 200 دوغري باش اللحم تاعي يطيب غايه، و ça prend à peu près حتى 2h30 voire 3h. Voilà, je vais rajouter juste un petit peu de beurre فوق الثوم. Voilà. Donc voilà, غادي نحطه في لو فور كيما قلت لكم واحد 2h30. ومن بعد غادي نخرجه باسكو غادي تكون لاصوص تاعه. هذيك لاصوص هي اللي جو في utiliser pour faire cuire les légumes. Donc là, comme vous pouvez voir, هادشي راني تحصلت عليه من بعد 2h30 de cuisson في الفور. هنايا وجدت les haricots verts les en fait je les ai fait bouillir dans l'eau, donc طيبتهم في الماء مالح. وهنايا je les ai fait sauter en fait avec un peu de beurre et d'ail. donc غادي نجي نحطهم فوق اللحم تاعي. فوالا ومن بعد غادي نعاود نرده للفوق غير واحد 5 ولا 10 minutes juste en fait le temps les légumes تاوعي يبدو شويه هذاك لو غو تاع اللحم. Après les légumes تقدروا ديروا واش بغيتو، تقدروا ديروا des pommes de terre، تقدروا ديروا des brocolis، ce que vous voulez. moi personnellement المشوي نبغيه مع les haricots verts. voilà. donc هنا غادي نرده 5-10 minutes au four et je vous montrerai le résultat. donc là voilà كيما قلت لكم 5 minutes après خليت غير شويه لي زاريكو فيغ شربوا هذيك لاصوص تاع لو جيغو.
Donc là, pour le faire briller, il faut pas hésiter en fait. En fait, la sauce تاعه, faut pas hésiter en fait à l'arroser avec la sauce. Voilà. Ensuite, هنايا عندي كبده اللي كنت شويتها à part. Donc je vais les mettre des petits cure-dents ou je vais les mettre sur le gigot. Voilà. تقدروا ديروهم en tant que ملفوف, c'est-à-dire تزيدوا له هذاك الشحم تاعه. Voilà. Donc vous décorez comme vous voulez. Voilà. Et un petit rappel pour l'Aïd. Voilà. Et voilà, donc voilà, j'ai fini ma recette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker et de la partager. Je vous redis une deuxième fois, ta'idou ou ta'aoudou, Inch'Allah, ou l'aqouba l'am jay, Inch'Allah, dans des bonnes conditions que cette année. Donc voilà, je vous dis, sahaïdkoum et à très bientôt.